Mirror Mall. Ano sa'yo? Amira! We're here. And Algore. Saan si Kuya? Ha? Mira! Mira! Bakit? Na-starstruck sa Korea na ice, yung plastic cup na may ice. Bakit? Bibili niya. Ay, ganun. Akala ko may kasama na siyang juice, ibubuhos na lang. Yung pala, ice lang yun. Hey! Miray! Miray! Hello guys! Hello! Hello guys! Hello! Hello guys! Hello dyan sa mga cute.